हुए तो आपणक सह मिसिबाकू आपणक पाखरे एबे बहुत सारा लोक थिबे। हुए तो आपणक नित्यदिन जीवन रे एबे बहुत सारा कर्म थिबो। हुए तो भगवान को द्वारा आपणक जीवन रे बहुत सारा वस्तु थिबो, किंतु ए सब मध्यरु सबुठारु सर्वश्रेष्ठ कोन? सबुठारु सर्वश्रेष्ठ संबल कोन? सबुठारु बड़ कर्तव्य कोन? एही दुनिया रे जेते पाप कले मध्य जदि एही कर्तव्यटिको आपण सुचारू रूपे करिसंती ताहाले आपणकर सब पाप हरि जिवो। जेते बेले एही कार्यटिको आपण खोला हृदय करूछंती, पूरा शांति मन रे करूछंती, ताहाले देखिबे आपणक हृदय चरम सुख एवं चरम शांति रे भरि जिवो। ताहाले जदि आपण जानिबाकू चाहुछंती एही दुनिया रे सबुठारु सर्वश्रेष्ठ संबल कोन, ताहाले एही भिडियोटिको प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु। एही भिडियो एक छोटो कहानी मध्य अछि, सेही कहानी आपण मध्य बहुत किछि शिखिबाकू पाई परिबे। प्रत्येक मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य एवं सर्वश्रेष्ठ संबल हेउछि पितामातांकर सेवा। हाँ, पितामातांकर सेवा हेउछि एही दुनिया रे सबुठारु सर्वश्रेष्ठ संबल। ईश्वरଙ୍କ कृपा लाभ तथा सुखी हेबार ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ସଂସାରରେ ଏହାଠାରୁ ପରି ପବିତ୍ର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସୁଖୀ ମଣିଷର ସାଧନା ଭାବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ବିବେଚିତ ହୁଏ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁ ଏବଂ ଅତିଥି। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ମାତା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ଜପ କର, ମାଳି ଗଡ଼ାଅ, ତପସ୍ୟା କର, ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେବେ ତୁମର ସବୁ ତପସ୍ୟା ବିଫଳ ହେବ। ତୁମେ ଯାହା କର ନା କାହିଁକି ତୁମର କେବେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାର ଭକ୍ତିଭାବ ନଥାଏ ସେ ନିତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଆରାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ तार सबु प्रार्थना विफल होता है, सबु प्रार्थना तार निष्फल प्रतिपादित होता है। पितामाता होउछंती मर्त्यमंडल जीवंत ठाकुर। शास्त्रे मध्य एपरि लिखा अछि जे पितामाता को परमात्मा मन करी तांकर सेवा पूजा करी अछंती, परमात्मा स्वयं से पूजा ग्रहण करंती। पितामाता को सेवा होउछि सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्य काम। जिते भी आपण बेले भी आपण खाली समय निज पितामाता सह पाउछंती तांकर सेवा करिबार लागि जांतु। प्रत्येक छोट छोट काम रे तांको सहाय्य करिबा, तांको गोड़ खसी देबा किंबा किछि भी काम तांको खुशी कराइबा, तांको सहित कथाबार्ता हेबा, आपण तांको सेबारे निजको पूरा लगेई दियंतु। चलंतु एक छोट कहानी सुनिबी। पंडुलिप थिले एमिति जने पितृ एवं मातृभक्त। वर्णित अच्छी जे श्रीकृष्ण को से केवल अवसर समय ही स्मरण करथिले, मात्र विधिवत भाव से कौन पूजार्चना करनथिले। एकदा श्रीकृष्ण स्वयं निजे ता पितृमातृ भक्तर परीक्षा नेबा पई तांको द्वार देश रे उपस्थित होइथिले एवं तांको तांको निकट को आसिया पई डाकिथिले। पुंडलिकंको परीक्षा करिया पई प्रभु कहिले, अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिनायक तुम द्वार देश रे दंडायमान। श्रीकृष्ण को कथा सुनी घर भितर थिबा पुंडलिक कहिथिले, प्रभु मु आपनकु एही ठाରୁ प्रणाम करूछि। मो द्वार को आसीथिबार मु बहुत खुशी, एहा मोर परम सौभाग्य। एबे मु पितामातांक सेबारे व्यस्त अछि, आपनक पाखको जाई परिबि नाही। आपण टिके समय पे अपेक्षा कर दियंतु। तांको सेवा जेहेतु मोर प्रथम कर्तव्य, एहा सारला परे मु आपनक पाखको जिबि। आपण जदि चाहिबे ताले एही मुहूर्त रे जाई पारंतु, मु आपनक पाखको जाई परिबि नाही। तेबे कण मु निराश होई चली जिबि? क्षोभर सह कहिथिले गोकुल बिहारी। जदि जिब्बाको इच्छा करुछंती ताले आपण जाई पारंतु, कहिथिले पंडुलिक। प्रभु द्वार देशरू केभे भी लेउटी जिबेनी देखा न करी। जदि लेउटी जाती तेबे पुणी थरे निश्चय आसीबे, कारण पितृमातांकर भक्तंक निकटकू से स्वयं आकर्षित होइथांती। जे पितामातांको सेवा करे भगवान ता प्रति बहुत संतुष्ट होइथांती। वास्तव में विवेक हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ धर्म उपदेष्टा। जो मनुष्यर विवेक अछि से मध्य जानिछि से ए जो क्षुद्र जीवनटी को जीउछि केवल बापा मांग पई पाइछि। से जहा कौनसी भी जिनिस एही दुनिया रे पाइबाकू जाउछि बा पाइछि से केवल हेउछि बापा मांग पई। जदि बापा माँ आमको ही शरीरटी दे न थांदे ताहले भगवान को द्वारा तैयारी आत्मा केबे मध्य ही शरीर भितर प्रवेश करि पार न थांदा, केबे मध्य ही दुनियार आलोक हम देखि पार न हांदे। तेणु सदा बेले बापा मांग प्रति आपनक मुंड नोइबा दरकार। सदा बेले बापा मांकर सेवा करिया दरकार। जीवन थिला पर्यंत ताको केबे भी असद व्यवहार किंबा हतादर करिवा कथा नुह। केबे हेले भी जीवन थाउ थाउ बापा मांकर त्याग करिवा कथा नुह। हुए तो तांको निष्पत्ति भूल होई पारे, किंतु तांको मनोभाव सब बेले ठीक। आपण कहि परिबे हुए तो तांको डिसिजन सबुठु बड़ भूल होई पारे, किंतु तांको इंटेंशन केबे भी खराब नुह। प्रत्येक बापा मांकर इंटेंशन निज पिलांकू केमिति ऊपर को देखिबा, तांको जीवन रे पिलांको जीवन रे केमिति सुख समृद्धि लागि रहिबो प्रत्येक बापा मां चिंता करंती। तेणु आमर मध्य कर्तव्य प्रत्येक बापा मां को उचित सेवा एवं उचित व्यवहार देबा। गोटे कथा निश्चय मन रखिबे, समय हेउछि श्रेष्ठ शिक्षक। हाँ, समय हेउछि श्रेष्ठ शिक्षक।
पृथ्वी ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇବେ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ସଂସାରରେ, ଛୋଟ ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା, ଯାହାର ତୁଳନା କେବେ ହେଲେ ବି କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟିକୁ ଜିଉଛନ୍ତି ସେହି ଜୀବନଟି କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ। କେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ପଚାରିବେ ଯାହାର ବାପା ମା ସେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ଯାହାର ବାପା ମା ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ନିଜ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଭଳି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ହସି ହସି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆର ପଣତ କାନି ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ସାହାରା ଅଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତ ଆଜି ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେତେ ବସ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।